Gaano ka mo ida? Nagkikilaw. Kilaw? Oh, kilaw. Kaya naman yung pagkilaw ha. Ugat. May tuno ka rin. May tunog. Kumalik, may tuno. Hmm. Ngayon man. Tuman. Kukumama. May kukumama ini. Hindi man. Iluping. Pagpira ko nung iluping. Pit. 280 ang kilo. Okay nyo ito. Diri. Dire bugos. Focus man niya. 686 ang binayad nito. Balitag tuwan. Pat. Ada ano man. Tututuhon. Rito. Ayos. Luya. Cooks. Mga din mga cooks, mga kabayan. Chip ninyo. Chip opet. Ang kaninyo specialty. Kinilaw na tuna. Yung prinito. Yellowfin. Pero manipis man. Okay lang. Ayan. Pag tuna lang, di ba? Tula. Tuna prito. Tula ito. Ayos ito na yan. Welcome to Buying Chill TV, your spot for chill travel vibes, good food, video creation and everyday adventure. If you enjoy relaxed Buyhays and simple happy moments, make sure to like, follow and subscribe. And don't forget to check out our Shopee product link below. Enjoy shopping and thank you for supporting the page. Let's begin the trip. Tara na.